बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि इमरान खान के खतूत में क्या है। देखें, इमरान खान ये खतूत क्यों लिख रहे हैं, इसकी एक वजह तो यह है कि इमरान खान तारीख में ये डॉक्यूमेंट्स हमेशा ज़िंदा रहेंगे कि इमरान खान ने उस वक्त अपनी ज़ात की बात नहीं की थी, अपने मफाद की बात नहीं की थी, मुल्क की बात की थी। और इमरान खान जेल से ख़त लिखते रह गए, लेकिन किसी ने उस वक्त उस पर मतलब नहीं तवज्जो दी थी। तो ये एक रिकॉर्ड पे एक चीज़ आ गई है जो हमेशा तारीख में रहेगी कि इमरान खान ने तो आखिरी हद तक कोशिश की थी कि मुल्क की खातिर जो है वो बात की जाए, आगे बढ़ा जाए और मुल्क को बचाया जाए और मुल्क को मज़ीद नुकसान ना हो। करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं, करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, हालात मुल्क के मुआशी तौर पर तबाह हैं। और बाकी झूठी खबरें आप चलवाते रहें कि स्टॉक एक्सचेंज फेक तरीके से फ़लानी जगह पे पहुंच गई है, फ़लाना हो गया है और रोज़ फ़लाने मुल्क से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, फ़लाने मुल्क से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं तो ये कह चुका हूँ कि पिछले 2.5-3 साल में जब से PDM की हुकूमत आई और फिर निगरान हुकूमत और उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत आई है, सिर्फ आप अगर इन्हीं के दावे उठाकर रख लें कि जो है ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट जी फ़लाने मुल्क से कितनी आ रही है और फ़लाने मुल्क से कितनी आ रही है और फ़लाने MOU कितने के साइन हुए हैं, तो ये कुछ 600-700 अरब डॉलर की बन जाएगी। 600-700 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी जो इनके झूठे दावों की सूरत में कभी शहबाज शरीफ दावा कर रहे हैं, तो कभी इसाक डार दावा कर रहे हैं, तो कभी कोई दावा कर रहा है, तो कभी कोई दावा कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो भी वहाँ से खबरें और इश्तिहारात चलवा देते हैं। अभी आप देखें ना कि तैयब उर्दमान आए हुए थे तो 2 दिन TV चैनल्स के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात अखबारों और TV चैनल्स के ऊपर चले कि जी पता नहीं कमाल हो गया, MOU साइन हुए। भाई पहले 2.5-3 साल में जितने MOUs हुए हैं, हमने तो किसी एक MOU को भी जो है वो पाया तकमील तक पहुंचते हुए नहीं देखा कि जो MOU हुआ है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद हुआ है, हमने तो नहीं देखा। अगर कोई हुआ है तो बता दें। इस हुकूमत से ये कभी जवाब लेना चाहिए तहरीक इंसाफ को, या तहरीक इंसाफ को कोई डॉक्यूमेंट एक जारी करना चाहिए कि कब कब इन्होंने कितने दावे किए कि कहाँ से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है और हकीकत में वो इन्वेस्टमेंट आई है ही नहीं आई, जो कि नहीं आई। तो इमरान खान एक तो तारीख एक लिख रहे हैं और वो ये तारीख में लेटर्स के हवाले दिए जाएंगे, और दूसरी एक वजह यह है कि इमरान खान जो बात अब जब ये बात आती है ना कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया, तो ये सबके लिए एक तजस्सुस वाली खबर होती है कि उस खत में क्या है। जब वो लोग पढ़ते हैं तो लोग फिर फैसला कर पाते हैं कि इमरान खान ने झूठ बोला है या सच बोला है। हमारे दोस्त वसीम मलिक ने बड़ी खूबसूरत बात की। वसीम मलिक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, FCR प्रोग्राम भी वो करते हैं मरीम नवाज खान साहिबा के साथ। वसीम मलिक ने कहा कि इमरान खान का जो लेटर है ना, आप उसके नीचे से इमरान खान का नाम हटा दें, किसी पाकिस्तानी के पास लेकर जाएं, राजा बाजार चले जाएं, फैज़ाबाद चले जाएं, सुपर मार्केट चले जाएं, जनाब सुपर चले जाएं, अपारा मार्केट चले जाएं, किसी इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट में चले जाएं, या पूरे मुल्क में कराची में चले जाएं, लाहौर में, साउथ पंजाब में, बलोचिस्तान में, KPK में, सिंध में, कहीं चले जाएं, आप लोगों को ये पढ़ाएं कि इससे आप इतफाक करते हैं, तो 99% पाकिस्तानी आपको कहेंगे कि हाँ हम इस कंटेंट से इतफाक करते हैं। इसको छोड़ देंगे, नीचे वो नाम किसका है, इमरान खान का नाम हटा भी दें तो लोगों से इतफाक करते हैं। और इमरान खान एक रियलिटी लिख के भेज रहे हैं और मुल्क की खातिर बात करने के लिए बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और फिर जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया ना कि अब ये बात जब होती है ना कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया, तो उससे ये होता है कि सब लोग पढ़ते हैं फौरन कि यार क्या लिखा है, तो वो जब पढ़ते हैं तो वो बात इमरान खान का नैरेटिव और ज़्यादा लोगों तक जाता है और लोग कहते हैं कि हकीकत में मबनी बातें हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इमरान खान साहब के इन लेटर्स में हैं, वो क्या है उन पे बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने तीसरे खत से शुरू करते हैं। तीसरे खत में इमरान खान साहब ने लिखा है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए कोई रियायत नहीं मांग रहा। अच्छा, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो हर वक्त झूठ बकवास कि इमरान खान NRO मांग रहा है। पहला जुमला ही ये है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील नहीं मांग रहा या अपनी जमात के लिए कोई रियायत नहीं मांग रहा। अच्छा, अगर इमरान खान फ्रस्ट्रेट होकर खत लिख रहा है और वो NRO मांग रहा है, फिर तो खुश होकर कहना चाहिए क्या जी हाँ देखा लेटर, NRO मांग रहा है नहीं देते हम NRO, डील मांग रहा है नहीं देंगे डील मांग रहा है नहीं देंगे डील, माफिया मांग रहा है नहीं माफ करेंगे। भाई हुकूमत को भी यही नैरेटिव बनाना चाहिए ना कि डेस्परेट होकर लिख रहा है और माफिया मांग रहा है, NRO मांग रहा है। आप ये कहें ना, क्यों नहीं कहते? बल्कि हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान फौज के अंदर बगावत कराना चाहता है, रैंक्स एंड फाइल में तकसीम चाहता है और एक साजिश के तहत ये खत लिख रहा है, एक चाल के तहत ये खत लिख रहा है। वो तो ये नून लीग तो बयानियां बना रही है, उनके बड़े बड़े अहम रहनुमा
تو اگر وہ فرسٹریٹ ہو کے لکھ رہا ہے تو آپ کو تو جشن منانا چاہیے. آپ تو یہ جو عمران خان ہے نا, انہوں نے ایک بار نون لیگ نے ایک این آر او مانگا تھا, تو عمران خان نے لا کے دکھا دیا تھا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں کہ ہم قانون سازی ملک کی خاطر جو ہے اس کو تب ووٹ دیں گے کہ پہلے یہ کام کرو, یہ این آر او مانگ رہے ہیں. عمران خان نے تو آگے بتا دیا تھا. اگر عمران خان این آر او مانگ رہا ہے تو پی ٹی وی پہ چلوائیں نا, سارے چینلوں پہ یہ لیٹر چلوائیں اور دکھائیں کہ یہ فلانی لائن میں این آر او مانگ رہا ہے. اور آپ نے بھی ذرا سننا ہے کہ کیا کہیں عمران خان این آر او مانگ رہا ہے یا واقعی ملک کی خاطر بات کر رہا ہے, اور آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا کہ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے. کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں عمران خان کوئی مطلب آپ کو پیچھے ہٹ رہا ہے, یا این آر او مانگ رہا ہے, ڈیل مانگ رہا ہے, ڈھیل مانگ رہا ہے, معافیاں مانگ رہا ہے, منتیں ترلے کر رہا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں مانگ رہا. بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے. اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شاتیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے. میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں. بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں, اور پھر دیکھیں جب اسٹیبلشمنٹ کے پرو جو 4-5 نام ہیں, جب وہ آ کے خبر برے کریں گے کہ جج ناصر جاوید رانا کل فیصلہ نہیں سنا رہا, پرسوں نہیں سنا رہا, پھر اگلی بار پھر آ کے ٹاؤٹس بتائیں گے کہ دوسری بار بھی نہیں سنا رہا, پھر ٹاؤٹس آ کے بتائیں گے کہ تیسری بار بھی نہیں سنا رہا, پھر ٹاؤٹس بتائیں گے کہ اتنی سزا بشرا بی بی کو, اتنی عمران خان کو, تو پھر تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کیوں ہوتی ہے, سوال کیوں اٹھتے ہیں, جب آپ کے ٹاؤٹس آ کے بتائیں گے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور وہ ہو بھی جاتا ہے, 99% وہی ہوتا ہے, 99 بلکہ 100% وہی ہوتا ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہیں. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں. بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے. سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. ملک کا بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی ملک کا نظام چلاتے ہیں. انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت, عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قطغن کے کالے قانون, نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرمائیں. لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کریں, کیونکہ یہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے. میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر ہے. نمبر 1, دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا. اگر یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں تو آپ کمیشن بنائیں. 8 فروری کے انتخابات آپ کہیں, کے پی کے میں عمران خان نے کہا نا علی امین گنڈا پور کو, علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا, اور علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جو حلقہ کھلوانا چاہتے ہو کھلواؤ. مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے کہا جو حلقہ آپ چاہتے ہیں کھلوانا ہے ہم کھلوانے کے لیے تیار ہیں, میرا حلقہ کھولنا ہے, علی امین گنڈا پور کا ڈی اے خان میں کھولنے کو تیار ہیں. یہ تھی ان کی پہلی تقریر بطور ایک عوامی وزیر اعلیٰ. فارم 45 کا ایک ہی اس وقت وزیر اعلیٰ ہے پورے پاکستان میں جو کہ علی امین گنڈا پور ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کل جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو بہت ساری چیزوں پہ کلیریفائی کیا ہے, جو عمران خان کو ان کی شکایات لگائی گئیں یا تحفظات عمران خان کے تھے, یہ جو غلط فہمیاں تھیں. اور اب اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہفتے یا سوموار کو جب میڈیا سے ملیں گے تو وہ علی امین گنڈا. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.